أرستا زينا من جام زي تفلتو مدهانيتات أب حزبنا كبيت عنا وحاسيا يختلو كان زلو تحبيرو عند نتاوي إسياس إثيوبيا سلامن رقعتن إيرتان نمحوخ تسرح الله بزبل حصد حزبنا يرعد أفنيا حالو والصورة إيران برغادير جنرال علي محمد أبتيران بستفدس أمن مدقعتي آير تقاتلو لباوي سلامتنا يبصحكم كبراتي تعذبتي ازي تلفزيون هاجر حماسينيو زينات ازعل زقربالكم دانايت ميكيل اي نختكاتاتلو عدميو نابزرس زينا كحلف من جوم زي تفلطو مدهانيتات اب حزبنا كبيت عناوي حاسيا يقتلو كام سلو تحبير اللهم حزبنا بسنكي من جوم زي تفلطو مدهانيتات سنة كتابتن تحوصريتن نستفالالو حمامات يكالع كم زلو تحبيرو بسنكي زي بقوع إسياس زي مهلاو قبو حكمناوي أغرقلوت قرر مدهانيتن نصريت مدهاني زقوصاصر تكال بزي مهلاون قدايت هواسيانن كالوت حماماتن يخونو አለው ሎሚ አብ ሀገርና ሲየጡ መድኃኒታት ካበይ ከም ዝመጹ ምንጮም ዘይፍለጥን ጽሬቶም በሰሞያ ዘይተረጋገጹ ነዮም ዝበዝሑ ቶም መድኃኒታት በኮንትሮባንድ ካብ ሱዳን ዝመጹ ኮይኖም ጽሬቶምን ጥዕናኦምን ዘረጋግጽ ትካል ስለዘየለ አብ ህዝብና ከቢይ ጥዕናዊ ሃስያው ሩደለው አብ ሀገርና ዘለው ትካላት ጥዕና አንየንየን ናይ ሓካይም ሕጽረት ኣሎ ንሕክምናዊ አገልግሎት ዝከታተል ብቁዕ ትካል የለን ካብዚ ተወሰኺ ናይ ኤሌክትሪክ ጸዓት እኹል ስለዘይኮነ ኣብዋን መጣሕትን ሕርስን ልቺ ዝጠፍኣሉ እዋን እውን ኣሎ እዩ ካብ ሙሉእ ሃገርና ናይ መንሽሩ ሕክምና ትገብር እንኮ ትካል ኦሮታ ሆስፒታል ጥራሕ ኮይና ኣብታ ትካል ሓንቲ ሲቲ ስካን ጥራሕ ኣላ እታ መሳርሒት እንተተበላሻ ክሳዕ ትጽገንን በዓል ሞያ ክሳዕ ዝርከብን ናብ ወርሒ ከይተዓረየት ጸንሓልዋን ከም ዘሎ ይሕበር በተመሳሳሊ ዜና ህዝብና ካብ ሱዳን ብኮንትሮባንድ ብዝመጽእ ዘይትን ዕሹጋት ምግብታትን ንሕማም ይቃላዕ ምህላው ይሕበር ነዞም ካብ ሱዳን ናብ ሃገርና ዝኣቱ ምግብታትን መድኃኒታትን ንጽሬቶም ዝቋጸር ትካል የለን ኣብ ሃገርና ሓኪም ዘይኣዘዞ መድኃኒት ሽየጥ ኣሎ ህዝብና ንሞት ንሕማምን ንዝተፈላለየ ክሳራታትን ይሳጣሕ ኣሎ ኣብ ሃገርና ቁጽሪ ብሕማም ሽኮርያን ጸቕጢ ደምን ሰቒዩ ሰባት ቁጽሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኽ ኣሎ ብሓፈሻ ህዝብና ብሰንኪ ዘይበቑዕ መታለልን ኢሳያስ ኩለን ትካላት ስለ ዝፈረሳ ህዝብና ብድኽነት ብሕማምን ብጭንቀትን ምሕር እናተሰቃየ ይርከብ ኣብ ሃገርና እኹል ግልጋሎት ሕክምና ስለዘየለ ኣብ ወጻኢ ሰብ ዘለዎም ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ውሑዳት ድማ ናብ ማእከላዊ ምብራቅን ኤውሮጳን ከይዶም ከም ዝሕከሙ ተሓቢሩ ህዝብና 66 ሚታዊት ኣብ ትሑት መነባብሮ 33 ሚታዊት ድማ ኣብ ኣዝዩ ሕሱም ናይ ድኽነት ኩነታት ከም ዝነብር መጽናዕታት ይሕብሩ ህዝብና ብሰንኪ ምንጮም ዘይተፈልጡ መድኃኒታት ስእነት ክታበትን ትሑት ጽሬትን ንዚ ተፈላለዩ ሕማማት ይቃላዕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ በሰንኪ ዘይበቑዕ ኢሳያስ ዘይምህላው ግቡእ ሕክምናዊ አገልግሎት ቀረብ መድኃኒትን ንጽሬት መድኃኒት ዝቋጸር ትካል ብዘይምህላውን ግዳይ ተሃዋስያንን ካልኦት ሕማማትን ኮይኑ ይርከብ ሎሚ ኣብ ሃገርና ዝሽየጡ መድኃኒታት ካበይ ከም ዝመጹ ምንጮም ዘይፍለጥን ጽሬቶም ብሰብ ሞያ ዘይረጋገጹን እዮም ዝበዝሑ ቶም መድኃኒታት ብኮንትሮባንድ ካብ ሱዳን ዝመጹ ኮይኖም ጽሬቶምን ጥዕናኦምን ዘረጋግጽ ትካል ስለዘየለ ኣብ ህዝብና ከቢድ ጥዕናዊ ሃስያ ይውርደለው ኣብ ሃገርና ዘለዋ ትካላት ጥዕና አንየንየን ናይ ሓካይም ሕጽረት ኣሎ ንሕክምናዊ አገልግሎት ዝከታተል ብቁዕ ትካል ድማ የለን ካብዚ ተወሳኺ ናይ ኤሌክትሪክ ጸዓት እኹል ስለዘይኮነ ኣብ እዋን መጥባሕትን ሕርስን ልቺ ተጠፍኣሉ እዋን እውን ኣሎ እዩ አንድነታዊ ኢሳያስ ንኢትዮጵያ ሰላምን ርግኣትን ኤርትራ ንምህዋኽ ትሰርሓላ ብዝብል ሓሶት ህዝብና የርዕዳሎም እቲ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝነብር መደናገሪ አንድነታዊ ኢሳያስ ኣብ ኤክስ ዝበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ብመንገዲ ልኡኽ የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰልፊ ብልጽግና አጀንዳ ባሕሪ ብዝብል ምስምስ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ናብ ግጭት ንምእታው ይሰርሕ ከም ዝጸንሐ ከሲሱ አንድነታዊ ኢሳያስ ብዛዕባ ልዕላውነት ኤርትራን ባሕርን ፈጺሙ ከም ዘይግድሶ እኳ ደኣስ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውስ ከም ዝሰርሕ ዘፍለጥ እዩ ሕጂ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባሕሪ ናይ ህልውና እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክሰርሕ ምባሉ ከም መንግስቲ ኤርትራ ዝተጋነነን እቲ ናይ ሙራር ጥሙሕ ምኹነይ ንምግባር ዝዓለመ ዝብል እምነት ኣሎና ብምባል የደናግራሎም ሰልፊ ብልጽግና ኣህግራዊ ሕጊ ግዲ ከይገበረ ብሽም ዝተፈብረኸ ናይ ሓሶት ታሪኽ ብዝሒ ህዝቢ ቁጠባ ከም ምኽንያት ተጠቂሙ ሓደገኛ አጀንዳ ይጉስጉሳሎ እናበለ ደጋጊሙ ይኸስስ ኣብ መወዳእታ አንድነታዊ ኢሳያስ እቶም ብሰልፊ ብልጽግና ዝውሰዱ ተበግሶታት ዝንዝሑ ዘለዉ ወረታትን ንሰላምን ርግኣትን እዚ ዞባ ዝህውኽ እዮም ብምባል ዘለዎ ሻቁሎት ይገለጽ አንድነታዊ ኢሳያስ ንህዝብና ዝኸውን ናይ ጥዕና ቁጠባ ትምህርቲ መደባት ስለዘይብሉ 30 ዓመት ሙሉእ ኩናት ወረ ኩናት ብምምሃዝ በኣልማማ ንሃገርና ከዕንዋ ጸኒሕ እዩ
أمريكا أبز زوبا كدمتا أسليفا كتورنا تشاباشب الله إذا زوبا كيرجع وفري كنت أبخ جبر زكا لايكونن النابلة بقص علي كدنا جر مسمحو يفلت ويانا أبي كل تشحن عسر تشمونتن كابسلت أنست على دما هزبي بزعبا كنت أبوي مدبات كحتو سلازج جمرة إيميريت أبز زوبا نأبي أسليفا كتورنا تدالولا النابلة مدنجارات يفترالهم بزعبا بحري فتيبو زي قدسو انكنسو بلتقنا بحري كوجبت يفكرالو مخاتنا نحيل بمبال جميروم بزعبا بحري فتيمو زي قدسو انكنسو بلتقنا بحري كوجبت يفكرالو مخاتنا نحيل مبال جميرلهم ازدما عمر سلطانو كان نوح فحد أرطر زبلو زلو مخنيتيم بسنكي ازي زنزح زلو ورا السلام زحرمو هزبنا حجخة انتايو كمتسنا النابلة أبشغل كال آتيلوم إيتوبيانا هاقرنا كتورر عام يبلان أبشحن شعاتا ميتن تيسعان حدن بقالسي هزبو جنبار حنصاب نبرو كوينام حج دما منغست إيتوبيا مستقراي أمحارا نتخاتتالي شوعات عامت كايدو زتسنحا وقع قطباوي وتعادراوي مورالاوي عامتاتو تتسنكيو ستا كتما أدي سابان كابي أنت كوحس أبزيك إلالو درجة باتسيح اللوم لومي كاب تقراي سراويتو ملوء بملوء كام زوطة زفلتيم حج دما كابز بزح كابيتات أمحاران أورميان سراويتو سحيبو أبجلا عبيتي كتاماتات عسكيرو يركب أبز حج وان سلفي بلتقنا أي كولندو نهاجرنا كورر نبعلو كودو أبجمجم تصدفي يركب اللوم نهاجرنا اتا نايدغن نايوشت انسق ازيبلا انكو هاجريا هاجرنا اتا انكو نايدغن نايوشت انسق ازيبلا هاجريا ኢትዮጵያ ሓንሳብን ሓዋሩን ተበቲና ሱዳን ተበቲና ሶማል ተበቲና ከምኡን የመን ተበቲና ኣብ ሃገርና ድማ እቲ እንኮ ደመኛ ጸላኢና ጸላኢ ሃገርና አንድነታዊ ኢሳያስ ጥራዩ ተሪፉ ዘሎ እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ሑቲ መራኸብ ኣሜሪካ ካህርም ከም ዝኽእል ኣጠንቂቁሎ እስላማዊ ሽበራዊ ጉጅለ ሑቲ ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፋ ንግዳውያን መራኸብ ካህርም ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ድማ بأفنيو يحيى السريع أبزهابو مجلسي اندحر أمريكا أبغوني إسرائيل كوينا أنصار إيران مدقعة فنيا بغيح بحري زحالفا نقداوه نيوق مراخب أمريكا كمزة تقع أنكي قولهم إتي أفنيا زقورو وق بشم الله زكايد نايجاهد كوينات كمزخونا بمزخخر إتي كلو زكالو الله بلبي انت أمين كايون انت حاجز كايون يحق زكايو يبل وسيخو دما إتي زلو أواناوي كونتات بأنكرو يكاتاتلو كمزلو زحابرة جهداوي كجل حوتي هاجرون هزبون كلاخل كبل سقمتي كوسد كم زخل أنكيهم أمودتا يمن كم قدما أبغوني هاجرات عربن أسلام هزبتاتن كم زخونة دقيمو أرجعيتهم بفلاي دما أبق أزازلو إسلاموي شبراوي حماس كسامودتا أبغونو دو كم زبل أسمير لهم إسلاموي شبراوي جوجل حوتي أبل كل تشحن إسران سلستن أمونغو حماسن إسرائيلن كوينات مستولعة نحماس مورال نمهب نإسرائيل نمدخم بشنخ إحبحري حدش جنبار كفيتهم مدقعتات كايد مصنحو يفلت اتي جهاداوي ጉጅለ ንመጻቦ ባቢል መንደብ ልዕላዊ ማያት ኤርታ ዝኾነ ደሴት ሓንሽ ከም ድፋዕተ ጠቂሙ ልዕልሚቲ ንግዳውያን መራኸብ ሃሪሙ 4 ድማ ኣጥሒልዎን እዩ ከም ሳዕቤኑ ኸኣ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ዝነበረ ናይ 1 ትሪልዮን ንግዲ ከም ዝተሰናኸለ ዝወፁ መጽናዕታት የረድኡ ኣብ ሕዳር 2025 እስራኤልን እስላማዊ ሽበራዊ ሓማስ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ምስከተሙ ግን ንግዚኡ ዝገብሮም መጥቃዕትታት ኣቋርጽዎ ጸኒሖም ሕጂ ድማ በሰንኪት ያ ማእከላይ ምብራቕ ተኸሲቱ ዘሎ ውግእ ኣብ ጎኒ ኢራን ተሰሊፉ አንጻር እስራኤል ሃገራት ምዕራብ መጥቃዕቲ ክፍኑ ይደናደን ኣሎ ኣፈኛ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብርጋዴር ጀነራል ዓሊ መሐመድ ኣብ ቴህራን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር ተቐቲሉ برغادير جنرال علي محمد نائني حدا خابتهم لعلوت وتهدراون مراحتن استراتيجيست حلوتي صورة إيران زنبر خوينو آفتي سرحيت أمور مدقعة أمريكان إسرائيل كم استغلتله تراغاقي جلوم تلفزيون منغستي إيرانون نتموت بمأمان برغادير جنرال علي محمد كاب أب إيران عراق زكايا كينات بمستاف حبريتاتات أمسنادن تاريخ أو ترخاتات كاب مدلاو جميرو كساب مكتل حلاف هزبا وركبات وقع وافنيان كوين بمقلقال عبد ترازنو بروه أبز حلف عموتات دما كاب تما قدستي سبات حلوة صورة إيران حاد منبارو الرقاقي تام رابعي سرحيت حقا قال كيدان بزبهال زفلت بحلوتي صورة إيران زت هندسن زت مرعن أنصار إسرائيلن أب ماكلاي مبراغ زركوب مدبرات أمريكان زعلمه زعبي وتادراو سرحيت هندساي مخانون ينقرلوم بوغان معراويان دما خن كندا أكادي التني إيران زدقفن معراب زخوننن بروباغاندا جيروم يمزرئيوه ناينين ناي معراباويان ديموكراسن بهالن متقع لوسلوس وجه زبل استراتيجي بمتقام ناي حصوت حبريتاتات يزرقح نيرو إلهم كم زغسسوه تنتنت بوليتيكا يزاربون
ብተወሳኺ ንናኢኒ ከም ሓደ ንኣእምሮ ሰባትን ንህዝባዊ ርእይቶን ንምቁፅጻር ብፍሉይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ ምዕራባውያን ሃገራት ምክፍፋልን ዘይምርግጋእን ንምፍጣር የጽዕር ነይሩ። ካብቶም ድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ንመጥቃዕትታት ሓለዋ ሰውራ ኢራንን ዘመዓራርዩ ንዓለም ዘቃልሑን ዝበልዎም ሰብ ኣብ መወዳእታ ከምቶም ካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ኢራን ተቐንጺሉሎም። ኣሜሪካ ንሃገራት ወሽመጥ ናይ 16.5 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ክትሸጠለን ወሲና። ናይ ኢራን ደብዳብ እናሓየለ መምጽኡ ስዒቡ ኣሜሪካ ንሃገራት ወሽመጥ ናይ 16.5 ቢልዮን ዶላር ውዕል መሸጣ ኣጽዋር ኣጽዲቓ። እቲ ውዕል መሸጣ ድሮናት፣ ሚሳይላት፣ ራዳር ዘጠቓለለ ኮይኑ በዚ መሸጣ ተጠቀምቲ ድማ ሃገራት ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ፣ ኩዌት፣ ዮርዳኖስን። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነቲ ውዕል ዘጽድቆ ደብዳብ ድሮንን ሚሳይላት ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ እናተበራኸተ ብምምጽኡ ምዃኑ ሓቢሩ። ብሓሙስ ካብ ዝጸደቐ ጠቕላላ ውዕል እቲ 8.4 ቢልዮን ዶላር ንሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ዝተመደበ ኮይኑ ንመግዝኢ ድሮንን ሚሳይላትን ራዳራትን F-16 ዝዓይነትን ተዋጋእቲ ነፈርቲ ዝውዕል እዩ። ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ወፃኢ ዋሽንግተን ካብ ዘጽድቆም ውዕላት እቲ ካልእ 8 ቢልዮን ዶላር ንዮርዳኖስ ዝተመደበ ኮይኑ ንናይ ኣየር መከላኸሊ ሚሳይላት ራዳርን ከምኡውን ተተኮስቲ ክውዕል እዩ። ብተወሳኺ ዮርዳኖስ ንመግዝኢ ነፈርትን ሓገዝ ተተኳስን ዝውዕል 70.5 ሚልዮን ዶላር ተፈቒዱላ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ውዕል መሸጣ መሳለጢ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኮይኑ ንመሰረታዊ ፀጥታን ድሕነትን መሻርክታ ዝኾነ ሃገራት ወሽመጥ ዝውዕል እዩ ክብል ሓቢሩ። ወሲኹ እቲ ሚኒስተር ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ቀንዲ ሓይልን ቁጠባን ፖለቲካዊ ምርግጋእንያ ክብል እውን ኣረዲኡ። ብተወሳኺ እቲ መግለጺ እቲ ውዕል ሰምዕ ብደረጃ ባይቶ ኣሜሪካ ጸዲቑ ክሓልፍ ከም ዘድልዮ ድማ ሓቢሩ። ምክንያቱ ድማ ዋና ጸሓፊ ማርኮ ሩቢዮ ኣድላይነት እቲ ህጹጽ ናይ መሸጣ ውዕል ብንጹር ኣቕሪቡ ይብል። እቲ ውዕል ዝጸደቐ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ወጥሪ በሪኹ ኣብ ዘለሉ እዋን ኮይኑ እቲ ብ28 ለካቲት ኣብ መንጎ እስራኤልን መሻርክታን ዝተወልዐ ኩናት ናብ ቀጠናዊ ቅልውላው ከይዓቢ ስጋኣት እናስፈነ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ እቲ ኩናት ጸገም ቀረብ ጸዓዘ ሰዓበ ክኸውንን ከሎ ብሰንኪ ደብዳብ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ እስራኤልን ኣሜሪካን ንናይ ጸዓት ትካላት ኢራን ንምዕናው ተገዲደንን። ኢራን ብወገና ብመጻቦ ሆርሙዝ ዝመላለስ ዝነበረ ቀንዲ ኣህጉራዊ መስመር ነዳዲ ብምዕጻው ዓለም ለኻዊ ቅልውላው ኣስዒባ ትርከብ። ዴንማርክ ንወራር ኣሜሪካ ንምክልኻል መዕርፎ ነፈርቲ ግሪንላንድ ንምፍንጃር ተዳልያ ነይራ ተባሂሉ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ሰራዊት ዴንማርክ ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካ መከላኸሊ ዝኸውን ተተኮስትን ቀረብ ደምን ናብ ግሪንላንድ ሰዲዱ መንባሩ ይዝከር። እቶም ኣብ መጀመርያ ዓመት ናብ ግሪንላንድ ዝተላእኹ ወታደራት ዴንማርክ ነቶም ኣብ ጥቓ ርእሲ ከተማ ኑክ ዝርከቡ ቀንዲ መዕርፎ ነፈርትን ነቲ ኣብ ካንገርልስዋቅ ዝርከብ ናይ ቀደም መዕርፎ ነፈርቲ ተዋጋእትን ንምዕናው ዝበቅዕ እኹል ተተኮስቲ ሒዞም ከም ዝነበሩ ተሓቢሮም። ብተወሳኺ ውግእ እንተተላዒሉ ዝጥቀሙሉ ቀረብ ደም ኣዳሊም ከም ዝነበሩ እውን ተሓቢሮም። እዚ ስጉምቲ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ኣብ ኣርክቲክ እትርከብ ደሴት ንምቁፅጻር ዘርኣየ ድፍእ ስዒቡ ንዝተላዕለ ምስሓብ ዝመፀ እዩ። ክልተ ሰበስልጣን ኤሮፓ ትማሊ ሐሙስ ኣብ መደበር ዜና ዲአር ቀሪቦም ኣብ ዝሃበዎ ቃል ዶናልድ ትራምፕ ንግሪንላንድ ብሓይሊ ክቆጻጸራ እንተፈቲኑ ዴንማርክ እትሳዕቤን ከቢድ ከም ዝኸውን ክትገብሮ ምዃና ኣረጋጊጾም። ፈረንሳይን ጀርመንን እውን ንዴንማርክ ኣብዚ ስጉምቲ እዚ ደጊፈና ከም ዝነበራ እቶም ሰበስልጣናት ወሲኾም ሓቢሮም። ሓደ በዓል ስልጣን ኤሮፓ ብዛዕባ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጥሪ ብተደጋጋሚ ዘስምዖ ዝነበረ መጠንቀቕታ ክዛረብ ከሎ እቲ ኩነታት ናብ ኣዝዩ ሕማቕ ደረጃ ከይበፅሕ ከቢድ ስጋት ነይሩና ክብል ሓቢሮም። እቲ ምሳሓብ ብዋና ጸሓፊ ኔቶ ማርክ ሩተ እዩ ሃዲኡ ቀዳሚቲ ሚኒስተር ዴንማርክ ሜተ ፍሬደርኪሰን ከም ዘገለጸቶ ልኡላውነት ዴንማርክን ግሪንላንድን ዘኽበር ስምምዕ ንምብጻሕ ምስ ወከልቲ ኣሜሪካ ዘተ የቕጽል ኣሎ ድሕሪ ምባል ንሳ ወሲኻ ኣብ ስምምዕ ንኽንበጽሕ ተስፋ ይገብር እንተኾነ ግና ትራምፕ ንግሪንላንድ ናይ ምቁጻር ድሌቱ ገና ኣይተለወጠን ኢላ። ዴንማርክን ሓያሎ ሃገራት ኤሮፓን ኣብ ወርሒ ጥሪ ወታደራዊ ልምምድ ብዝብል ሽፋን ናብ ግሪንላንድ ወታደራት ሰዲደን ነይረን። ይኹን እምበር እቲ ናይ ብሓቂ ምኽንያት ነቲ ካብ ኣሜሪካ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻልን ዝኾነ ንግሪንላንድ ብሓይሊ ናይ ምውሳድ ፈተነ ብሓይሊ ጥራሕ ክኸውን ንምግባርን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ብሕማቕ ዓይኒ ርእይዎ እዩ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዴንማርክን ካልኦት ተሳተፍቲ ሃገራትን ተወሳኺ ናይ ንግዲ ቀረፅ ከጽዕን እየ ብምባል ኣፈራሪሕዎን ነይሩ። መደበር ዜና ዲአር ድሕሪ እቲ ትራምፕ ኣብ ቬንዙዌላ ዘካየዶ ስርሒት ምድላዋት ብኸመይ ከም ዝቐጸለን ምፍላጥ ምስ 12 ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ወታደራትን ስለያ ዴንማርክን ፈረንሳይን ጀርመንን ተዘራሪቡሎ። ሓደ ናይ ቀደም ሚኒስተር ዴንማርክ ጉዳይ ግሪንላንድ ኣይተወደአን ንግዚኡ ጥራይ ሃዲኡ ዘሎ ክብል እውን ኣረዲሙ።
ቻይና ናብ ሃገራዊ ዕዳጋ ተቕርቦም ዝነበረት ነዳዲ ነፈርቲ ናፍታ ዘመናዊ ድኹዕን ዝርከብዎም ሰደዳት ክትቅንስ ምዃና ኣፍሊጣ ቻይና ናብ ሃገራዊ ዕዳጋ ተቕርቦም ነዳዲ ነፈርትን ናፍታን ዘመናዊ ድኹዕን ዝርከብዎም ሰደዳት ክትቅንስ ምዃና ኣፍሊጣ ቻይና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብሰንኪ ዝቕፅል ዘሎ ቅልውላው ናብ ዕዳጋ ተቕርቦም ፍርያት ክትግድብ ምዃና ምግላፅ ኣስዒቡ ንሃያሎ ሃገራት ኤስያ ዘሳቐለ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም መንግስቲ ቻይና ነቲ ውሳነ ከም ዘመሓላለፉ ብምጥቃስ ንትካላት ኣፍረይትን ነጋዶን ዘመናዊ ድኹዕቲ ሃገር ፍርያቶም ናብ ወፃኢ ሃገራት ምሻጥ ከቋርፁ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎም ኣሎም ብተወሳኺ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ብመንግስቲ ዝድገፍ ትካል መጻረይ ነዳዲ ብባሕሪ ናብ ኣህጉራዊ ዕዳጋ ዘቕርቦ ነዳዲ ነፈርትን ካልኦት ነዳድን ከቋርፅ ከም ዝተኣዘዘ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ቻይና ካብ ሩስያ ቀፂላ እታ ዝዓበየት ኣቕራቢት ዘመናዊ ድኹዕ ክትከውን ከላ ብኣቕርቦት ነዳዲ ነፈርቲ ድማ ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ትርከብ ሃገር እያ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዘስዕቦ ዘሎ ሕፅረት ብምስጋእ እታ ሃገር ዘለዋ ነዳድን ካልኦት ተፈጥራዊ ሃፍታን ክትዕቀብ ከም ዝወሰነት ይገለጽ ኣሎ እዚ ቻይና ዝወሰደቶ ዝኩምቲ ኣካል ናይቲ ምስ ኣሜሪካ እናካየደቶ ዝጸንሐት ናይ ንግዲ ኩናት ጌራ ክትሪኦ ከም ትኽእል ናይ ሓያሎ ተንተንቲ ግምት ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ስጉምቲ ንዝሓለፉ ተግባራት ኣሜሪካ ሕነ ንምፍዳይ ዝዓለመ ናይ ምዃን ዕድሉ ዝለዓለ ምዃኑ እናተሓበረ ይርከብ ብኻልእ ገጽ ድማ ቻይና ሰደድ ፍርያታ ንምግዳብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብሰንኪ ምዕፃው መስመር ንግዲ መጻብ ሆርሙዝ ስዒቡ ንመፍረዪ ዘመናዊ ድኹዕ ትጥቀመሉ ዝነበረት ከም ሳልፈር ዝበሉ ማዕድናት ካብ ወፃኢ ንምእታው ብዘይምኽኣላ ነዚ መምርሒ ከተውፅእ ከም ዝተገደደት ዝሕብሩ ኣካላት እውን ኣለዉ ብመዳይ ዕድጊት ዓስታት 10 ሚእታዊት ዘመናዊ ድኹዒ ካብ ቻይና ትሽምት ሃገር ሂንዲ ብዛዕባ ዝውሳነ ቻይና ንጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ንዘቐረበላ ሕቶ መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢባላ እዚ መምርሒ ቻይና ተግባራዊ ምዃኑ እንተቐፂሉ ሃገራት ፊሊፒንስ ቪየትናም ኢንዶኔዥያ ኣውስትራልያ ገሊአን ብሕፅረት ዘመናዊ ድኹዒ ገሊአን ድማ ብነዳዲ ነፈርቲ ክህሰያ ከም ዝኽእላ ጸብጻብ ፋይናንሻል ታይምስ ይእምቱ እምበኣርክስ ክቡራት ተዓዘብቲ ቴሌቭዥን ሃገረ ሓማሴን ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት እዚ ዕለት ኣብዚ ዛዚምና ምዝተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ግዜ